lagi sama saya, channel Margon Bodem. Saya baru saja kedatangan paket, guys. Paketnya cover velg ring 13 buat grandmax pickup. Saya beli di Bukalapak, harganya 300.000 guys, murah guys. Tapi bukan barang murahan guys. Sudah, kita simak video selanjutnya guys. Ikuti terus channel saya Margon Bodem. Guys, itulah hasil dari unboxing veleg ring cover veleg ring 13 buat grandmax guys. Kalau ada kekurangannya mohon dimaklumi guys, soalnya baru pemula guys. Terima kasih guys, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share biar makin semangat menambahkan video-videonya nanti.